puting na ditumbuk wajahon. Kabahatan jolma tergoda tergila-gila karena wajah. Isigo siuli jolma. Ilum na itutup nila Maliko, Imam Maliko. Lagu besoni deh. Terbayang-bayang wajahmu nerungdok halak marende. Terbayang-bayang lututmu nerung. Nerung, ini itu Imam Maliko. Ono perlu nada. Mabiarakin sholat, puasa, aurat, nomor 3 ada taat kepada suami. Nomor 4. Jadi ada anak betul menjualnya. Puasa nang nabotal, sumbayang nang natinggal. Arbe jilbab yon markeruno Maria ibadah naik marjilbab ni on matumokok dari terbuka dari umumnya markono marjilbab kaya dengan munggo sorania set kalap bagasnya nabi saya tu suruh munggo sorania na dua ko dai tola ni munggo sorania la bo set pala laklai aswami ba tola ang bulak parbiyegean Ima luar tola. Ima na darajat ni suami on hati-hati yo. Dewa kadang-kadang mati lo jamu nagi di sionda. Umarong di sia ada buruon. Memang ngaruh martop patong baya. Tay marhorto burung kayo. Serena nga sa dia. Sawit na pemarong 2 hektar. Marong musea na pinani ruko na binayat na Katunahan martopa. Roma namanya baya jugi sambil 99 jugi tayo miskin. Pandang jugi anak buruan. Bayot pandang horto jadi. Jadi betul. Wala ada nasa yonok na pulolak pinanelok sa taon. Nasa napartakkangan. Di taon na boyot-yot sumunido. Adung murkonok murbosan. Katsuni do. Apa yang nabahatan lo jalmon cantik sebelum dimiliki. Jangan kadang-kadang ada layot pada itu jadi anggo PT Suryadi gunung yang tinggi akan kudaki lautan dalam kuseberami bahkan lautan api saya seberami putih. Nak percaya mu tidak dong lautan api anggo lautan Surya do aiki. Oh do. Kulitan jawaban betul. Jadi artinya Bapak Ibu hadirin, pala ada on mablok pondok boloni anak buri. Sepede sudah. Malat ni ho. Alung lalo biar ko sumutol na orang. Sumutol na orang. Besat sa jolo na roaw. Dia wala penada aw. Dia jawab penada. Boli ko be mahal ko be na marutang ro. Innamal mala nisgoto horto kursileon la mala kakananong horto mison. Iyo ko na biyay ujung ni hadis. Ahbatallahu amalaha walau kana kasiro. Hapus sudah sagalo amal ni anak buri palonay sondia ke bahatna apabila anayo wanne horto sere samana isayo pada pondok pononi atubayoi padahal ololon tanu betunggangulan bayoi pe baya subut domai sui-sui indokon anak buri padahal perkawinan ta indarana terpaksa dia mengagut dia luas narak saling cinta doita butirap sayota muda dia unaswada madunjolo doho mangida amlendun sonari homaru barora ibari Wambang dan di surga Nahuda po di rumah tangga menjadi narako Aku muda dosa pening kapsel Mabiyaraw bahat na terek Tersaingi ang mali Kunan maling naman dakot Kubanabat ko naruak Lagu niya ni lagu kapsel Nino kembak-kembak ko chauti
Dah. Budi ulang mo dua mu. On na lang malewati na may tanong jam 12 dah. Ahin naharan ni on madainang maloja na diuji. Tahan na diuji sobar, ima din na diangkat. Tasumon bonus doon na Isra Mi'raj. Ya Rasulullah, oh Muhammad, anggo di dunia na dong di sina kokal, indah dong di siang abadi, indah dong di si sahabat yang setia, buarna pejol masar-sari kala tarsudi, robo Muhammad kekasihku marsodo tahu, linuriyahu min ayatina, acuri pati daun usia tanda-tanda kebesaran Allah, innahu huwas samiul basir. Ini benar terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Alung mulak Nabi kena Isra Mi'raj di satahun na lebih kurang pindah pada Nabi ke Madinah. Dah, satahun Nabi di Madinah na boloro puaso. Pada 2 tahun kon Roma puaso. Roma turun ayat puasa begitu. Surah Al-Baqarah ayat 187. Simai. Berarti alung di Madinah lebih turun perintah puasa tahun kedua Hijriah di suratul Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, Ibn Ustadz menurut namu harapun nida. Bio-bio, ajakan, mamio. Tola di panjang kono naon 2 alif satoma atau 5 harakat. Panjang. Ya, indah. Berarti sesuatu panggilan yang agak panjang itu sangat perlu. Contoh, dipioho anakmu, dikot. Biasa-biasa deh. Kinalat di rumah aja mau tutup kodian. Biasa deh. Dikot. Kamu natap bulu ni. Nggak kaji nama itu bebe. Semua ini ada puasa ni. Ini juga pio-pio ni tuan ni. Iya, naipio dita, isi naipio halak namar naipio namar iman naipio. Along Malaysia namar korja di utao, narok sa isi mulut bayo naral ko pandoon, hatchit do betul. Ot bilang mo na alado tiwa pandoon di Ramadan hatchit do tay ot sudah naroon na gilong nasolado pandoon yon. Lalo kan? Adong parjagal sate, margarobak. Lewat parjagal jagung rebus, margarobak. Lewat parjagal es campur, margarobak, mulurulu. Lewat di jolo bagasmu, sama isi panganmu. Palama kangis anak ni jauh sate, dipio sate. Sate, isi naroi parjagal sa, itu tuh nepio. Parjagal jauh na lewa naik dia, parjagal SP naik dia, parjagal sate naro. Jadi pio mana sate nara ya ro. Dia naramluk matangis umat naik matangis anak ni mangido sate ini dia nara ya ro. Dari buat kamu. Nah toto dulu parjagal sate yang bunyi baju. Petar sumuni do Allah Ta'ala isina ipiyoi namar iman amin dipio namar iman puah atau muda mar iman puah muda puaso muda indah puaso ali naman lokon na ndao dungan inaino naman lokon na hormali kutiba alaikumusiyam ada tujuannya la'allakum tattaqun halak na takwaon mabiar tuduhan indah songon na mabiar tuulok inaang padaw do mabiar tuduhan padono pitar-pitar 24 o memang itu dong
Sundiri na takuton, isondo. Na manguluon, anggo kepala desa do kebiar muna po ribani. Ame kinalali buat ko sawit ni bayo, sinap puna na ini. Na po ribani, go sinap puna na ini buat dia. Berarti mo na si buat dong niya. Isero, ang gojol may nang namanya manusia lupa ramodom. Ang goyilo pinagbiarpon mo ka. Tunggu isero na ibiarpon mo. La ta hujuhu sinatun wala naum. Mga lati so takwa di tala. So jujur, so syukur, so timbul rasa kasih sayang, kasihan pada orang miskin, orang yang duafa. Tuhanku, aku lapar bukan karena tidak ada uang, aku lapar bukan karena tidak ada nasi, bukan karena tidak ada beras, aku haus bukan karena tidak ada gula, bukan karena tidak ada air, bukan karena tidak ada uang beli kopi, ya Allah, tapi aku haus hari ini, aku lapar karena mengikuti perintahmu, menjaga supaya saya menjadi orang yang takwa. Ya Allah, timbul meson rasa iba. On Tuhanku, aran ni bulat puasa on do piaw na male, na pinani tahanau na mangan, tahanau na minum male yaw. Cuma di bulan puasa, sedangkan fakir miskin, ya Allah, jangankan di bulan Ramadan, gok bisi warna homeless, hidup di bawah kolong jembatan, tainara mangido-ido, daripada mengemis konan mamati sumangan, indah dong bagas, indah dong tempat tinggal nadong tano, sanjokal kali sanjokal nadok tanona, lima miskin na. Syukur boleh din ni Tuhan. Warna homeless, gok di Indonesia gok, timbul maholong, ima adalah yan ni puas. Dua doon ay puas huli. Pertama, nafsu perut. Ono ni puas huli. Yang kedua, nafsu kelangin. Ime doon na puas huli. Naduon may doon. Nagot jago ni on may. Naduon. Nafsu. On mana beteng nada. On mana betego. Tolu ang betego ni hitalang. Tolu. Pertama ko ninabi tolu mambe rusak. Ama na pertama, pasukhun sadidun. Ada ini, Ustaz, saja holit na. Ang holit iba tuhalak dia saduki. O tudiri niya pi holit dia. At cita jolo kuda. Itabusan majuro juga bederek dah. Nakon daw taut pun mada. Kasi nuan na komplikasi. Yo betek taruaya irujuk musay naman tuwa ng malik. Naulit tu, awas bahaya ni. Mudah sa boleh ka, cuma dia mo na boto. Lewat mudah Jumat nadalan do kotak limpa pusta. Dalan. Jadi bayo na dong manatar hulit, kenang hulit do. Lewat mulai juru dia kotak limpa kon. Gua dia dompet niat do. Buka dompet ton, obat lapis musia pembalut niyo. Pakai tas repek-repek do teo. Baru tas serpek adong terucang na yun na yay tangan. Habis baru adong dompet na mares. Nung dibuka res na mulai balasat pakai res musia nga. Buat jeheping ni. Onda hati yang membaca hutbah masih hoti pun. Hampir pun habis mahutbah pertama letih dua matu ada peling di jolo ni narawan abok maisina. Tapi ngana menjalaki tukaran 2.000 ya di antara di 150.000. Dapat dia sadanai masuk dia saya tu siap bilang upaya si adong poso-poso siap bilang niya ila iya malay pa masuk bayo on narara tu para 100 yuti kiyang tu ma pentes dia ma ada karyo mo ma na pentes sa dawa mo alo karyo kinik bangunan dua makpocok pasir kung nanaba mamangkit pa kumisarasib. Nagipit budawa. Ito niiwat na natin malabo na makipalpit kayo. Ilo pa masipon na. Artinya muda wajar maulak pemakuni. Na yung adaro edat mo bay tubulus pitu wala setahun na yung adaro edat mo pala roya matulog po parniya. Diwa niya do roti kaleng.
observator 10,000 di baberit tayo natatawag siyo. Ulit, luli, ulit. Mawajar. Maru. Onde na sa ulit sila. Bahaya. Yang kedua naman ben bahaya. Wahawaun muttaba'un. Mengikuti hawa nafsu. Nafsuan doon. Nara matobang. Nafsu di. Maila matobang. Nafsu di. Ingin selamanya sehat. Sukses. Nafsu sayo. Latar bayan na matobang jolma. Or may naborak na. Or may dukun niya. Musuh na paling berat di kita adalah nafsu kallati baina jambai. Nafsu yang ada di antara dua sisi tubuhmu. Gimana nafsu? Tuba liman kana aqaluhu amirun wa hawahu asirun. Marutung mahalak apabila akalnya jadi pemimpin sedangkan nafsu jadi tawanan. Celaka halak marugi apabila nafsunya do pemimpin sedangkan akal jadi tawanan. Seorang raja bisa menjadi budak. Maaf tidak. Seorang raja bisa jadi budak, jadi japurut harani nafsu. Seorang budak bisa menjadi raja karena sabar melatih hawa nafsu. Ala taro Yusuf wa Julaihab. Limbo. Nabi Yusuf budak pembantu karena nafsu, sabar menahan nafsu. Digoda oleh si Juleha. Keluar Nabi Yusuf sekamar, digoda si Juleha sehingga masubak baju ni si Yusuf sen belakang. Nafsu, sabar menaik. Lalu Nabi Yusuf jadi raja karena sobar melawan hawa nafsu. Sedangkan si Juleha anak ina dipanopakan seorang majikan daripada Nabi Yusuf. Maila seorang istri pejabat karena nafsu natar dunia. May pasulok iya dah. Diundangnya sama istri pejabat na lain itu bagas nek. Kamu siya mangga sa dalirong 5 bolas orang istri pejabat on. Kamu siya piso 5 bolas, mangga 5 bolas. Dia Nabi Yusuf di kamar. Karena suang muda na ron ito. Baju dia Nabi Yusuf di kamar. Pas nun hadiah nung sialak na bahat Yusuf. Buat makubak mangga makaluar po siya joronay. Buat ko makuling sip sa jodo. On manggoy. Paling bagi-bagi yang manggon mawar bawis istri ni pejabat. Keluar ini ako, keluar mana Yusuf setama di jolo ni inay na pejabat ko. Sedang makorot-korot makupas mangga. Makaluka, jay-jay nilingangak sayo maligin na Yusuf. Malekat diluayon na. Diol maliluayon. Malekat diol. Di na yung ada di diol masuni yung ina. Sungoni mala Nabi Yusuf martaw-taon doho tao na tahan nafsu. Umap dulu di kana. Hamu ondo pedamu Nabi Yusuf matarponggol kamu jari-jari muyo. Merun, on adi artinya. Mula dok kalak na terlanjur na lupa ulang manjur ponis. Na dong nasosala jol mau na tidak. Tapi orang yang bersalah sebaik orang bersalah yang bertaubat pada Tuhannya menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Awas nafsun. Adong inainaw patkalak diuk-diuk di teras. Marjanji kutubit tala sa diamnya. Bokin ditatlor kapu bokin. Mangan-mangan jadi talongan le. May tatabu si jolo ulang gala 2 be. Marsiobat tu bagas na be. Ulang gala olo. Naulangan le. Bokin na goyang. Waso mabuti mo. Yarga ya 5 da ulang galon puket cara. Sasaras 50,000 at toksada. Ang gona na bot marguna mangangur indahat to purubu. Na ginatataw siya di ulang gala. Gusa walay kaan buti lang. Pala rosa daling di palaluya malaulang galon 2. 300,000. Rona sada na yung guwak kang nalaluwa bidak kami ko pala 300,000 buat pinundua nangi cukup dia sa bagas anak ta opat ayat na ilo pinun masada siya.
daripada ulang galak tangguan mah udah malus datang itu 10.000 doon tempe doon tahu itu 12.000 do 10.000 nah habis sekali menyambal kudwi ulang galak ulang dope orang hari lupa suaminya orang lap dua tak pare di jambatan harap mangatul subuh-subuhi na mga ulang galak na mga ulang halus marburas-buras po talagaan inda karabayawan ikan sulong ili ulang gala ili ulang halus iba matarabo hati-hati na manguluan ka jangan terlalu boros sederhana hidup mahoba manis tahoro wala nadima manis tasaro wala ala manikita soda tidak akan melarat orang yang mau hidup sederhana nalong melarat ini tidak dia bertempat tinggal kalau mau hidup sederhana zaman on maradu manja popar nakut cuajari popar sonang lalu ya markacit dua jari olalorio bani mandun tu sadaru restoran mang ngai tandol mga cokot maksud tulang kuat on pada maksud tulang kuat tahan ko mang dia jari yang orang di hotel anak yang berbiasa tidur di lantai bambu termasuk anak pesantren disuruh modem di hotel mana basimok di tapi orang yang senang biasa modem di hotel kasur empuk coba jual modem di keras dimasukin nagar podok harap nasionang di bagasman arion jajan na 10.000 SRB 10.000 sadar 10.000 nama lo markaci to na coba anggo masonak-sonang main nakut dua jari bau malo dia markaci dua jari itu ya di manuki sama napor pogas cari makan itu baru saya mulai aku sapus donadong di seorang dipisang lemar si gatung mulai endek nyerut ayat meniten gitu nyerinadong gitu itu masih gatung seorang dipisang awas pasukun sadidun wahawaun muttabaun napalisanan na ng ben bahaya di amuduan amay wa jabul mar'i binafsi merasa diri segala-galanya pas nilukuni almarhum Bung Lubis ho madilalaho na kayona na murana na betengna na bitarna sude dia ali wani ujub wa jabul mar'i binafsi on latihan nyon soturuni ulang holit ulang mengikuti hawa nafsu ulang sombong latihan yang paling pas adalah puasa ini medok bunda puasa bulan latihan mengalati takwa contoh anggo nafsu damang udah sudah dong nafsu anggo manusia normal sudah dong nafsu sahwat pasti dong anggo sehat kalapna contoh maaf baru anak buru lain jenis wajah bulan purnama di Majubina ya rambut ikal mayang mata bintang kejora alis semut berbaris bibir tipis delima mereka pipi paulilayang dagu lebar bergantung aru beras sinali bitis batang galoga tablihul piranu kitangsa mula jumuk yan itangga sudah alak mangutok ko saran ni Yogina ima ho padua-dua anak dumimang pasti maaf pasti roroha guna roroha malaikat duit dahil lalu deho indra amben padahal madong kesempatan madong kemauan madong kekuasaan padukun nyalak agorong kemauan adong kekuasaan adong kesempatan lalu may nyalak bagiaw inda bodo lalu ang gujumada ho inggoraho mga lati di puaso biar may on malalagyan ni puaso amin ang gorong diho rasa takut
merasa diawasi Allah. Fahosbatullahi bisirri wal alaniyah. Dibodohona diawasi Tuhan. Sangai dia priorida Tuhan. Apa kelakuanmu dicacat Allah. Na buluk komak kareyohona. Ini dilatih kang di puaso. Kaya mandodos mulai torangan. Andodos. Saro-saro dia niyan manjajar. Makareyo mamakku. Dibuat puaso bayi. Toma 12, jam 12, mula kia tuta. Isa naman dokon na muas, naman jajar kareyo. Isa man dokon na mali, na mamakpur kareyo. Lalu itu bagas, na isya bagas niya. Keto kareyo na lain. Anak niya kay marmuat sawi. Boru kay kuliah. Yukapia kosmos, maruas-was, indahan na apel. Saro-saro na yolo si pulo, si kamotan, si met-met. Kus-kus. 200 meter mardaan anak urumot. So, imanggoy mo si met-met, si kamotan. Yuka dia mo siya madapanci. Isi sa pakbonay bawang na makarsale. Gursing-gursing lumakbuanay. Sangge-sangge na isinapulo dia buko na nakburi. Tantang na duanay. Daun salam na salam barnay. Butua mali. Muas, dibuka ya kulkas, isi obat macam lain minuman. Cendor na potangin isi dope. Karena tarkulit anak burinara masih doka. Bot di simat lojan panganon. Adong pinadung basi, pupu kulkas. Tanda na harap na huli, jod-jod kulkas. Pupu kulkas si barangan ini sih. Aku isi dopat ko kulkas kon isi. Imatan, mula kaya mo sa matuwang niya, lakbahat, di daw si panganon di kulkas niya. O naulitan ng naruang. Imetan na ni. Parada, isi malungan ni bayon, di siya dong rindahan, adong aek, suya na lengkap. Lupada, jam na lumasok ya do si Roma, po punya dua alak, tong umur 5 tahun. Mamaroon, marcharito. Wala matutup murid pohon naruan niya. Dilihat siya 10,000 pohon niya. Sana-sana kalian nek, berikan jajan sana nek. Enggak bukannya kodena nek, tunggu aja di situ bukannya itu nanti nek. Kaya yang bilang, sadaya do maisi. Male muas. Kesempatan adong, kemauan adong, mamale. Kekuasaan mampu do. Anggo merasa ho diawasi oleh Allah. Indah lalu buat terleposo. Penwali latihan nek. Makanya yang paling kita putih. Mga rem yang paling caprang, yang paling makan di rem adalah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima dan didikan ni puas. Maka narai surgo adong opat mojong tukinay dah opaton usampeon na opaton isedong lita na opaton sorga dijamin. Mana pertama man awa miskinan. Markolong tulak na miskin. Ini ada surah markolong tulak miskin. On madadinikan ni puasoy. Harap nara puaso timbul maholong mago dendam. Ini puaso nafsuan. Nilalaya na mali. May nalasya na sumad na masumangani. Timbul maholong tulak na miskin. Maka na isa harap na marholong tulak na miskin. Dapat yan na surgo. Na manguluan suidok pun harap na solek na disumbayat sayo. Nangiyak ko na marsiyo ka sa'yo. Maksud na, nayok ko na kinangyalak na sole, indaw kulan na solat. Baka nalak na solat, along dunira kawin di siya. Bawailul lil musallin. Nira kawin bagi orang yang solat. Lalu jangan sumbayang. Amin. Alladina hum an solatim sahun. Indah husuk. Alladina hum yurawun ria namar guna siya solit nanya solat niya tambah holik betul nadong sosial niya na mangului artinya nadong dati niya tuhalak nadong penamaninggal di hutan niya pordual lalaya kareyo niya horja niya alak pena por lalaya pon horja niya masupalay lalaya rohalak bat
Dan sumbayang niya hindi tinggal. Arong nakibakaran, api, api, la ilaha illallah, la ilaha, api, ni harap mo yan, la ilaha illallah, narako mo siya, betok tangan mo. Najolo na tari ado malaikat, adong dua na tari na malaikat. Jadi roh pada mardalan-dalan malaikat Ridwan, dot malaikat Malik, panjago narako dot surgo, masurut bayo. Ada domat kirikuan na yoban ni. Tai guar-guar ni halak na buat surgo. Oh makade dinjolo sangai kalas piga dengan anakku di surgo mutimon bayo. Oh jadi digin-gin buat datang. Gue tamat mabukuan mulai sen awal terus tu balik. Nah gidong gue tu guar mison dia. Nebat malongani aduk bola gurang ni amal ku imani una dong audisi. Nah, bila na kayo kap dong ay daw na dong. Sa pa jo si Malik tap na dong si guar mo net ko. Dulo yan dunya. O Malik, net dong. Pero magwa si Malik iso. Mabarang. Rotong. Digin doon doon abangon. May ligin doon sa ngadong buwan na nagutusugo na dong ison. Digin doon tapadong di buku mo. Dua lambat doon dibuka malaikat Malik may siguro di bayo konda. Nabut mo narako. Sobar malukawan nito. Nagar ko binigay sobar. Kaya utari mo madatay sana, madapang inuwat kuliyo. Mula nung masuk kau bayat bawasan di narako. Dokon jolo di Allah Ta'ala. Di pagodang iya jolo pamatak pusagodang-godang na. At sojong-jong jolo auditit di narakoi. Nakut julong galak na masuk dan sige padiar masada di narako. Sampion bertemu tu Allah Ta'ala. Pandokon niya ya Allah sobar ruya tu narako. Kay paidon niya sa adaro kung masuk ya tu narako. Ibayan magodang pamatang niya. Amden at susupol ya di pintu na iladong galak na masuk tu narako. Padiar masada iya di narako. Suli mo siya de usuli bay olo. Dokon may bayo inalalu baya tu narako. Amden harung may pikir ko ni halak na bahat. Khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Nangya pun ustad na maksumarbuna. Adong hora jadi utami ade fungsimu. Ulang lo minumat saja udah boltok ni bahasa jauh jalakan. Urus jolo hora jadi halak. Ade fungsimu. Tes. Menyambut tamu. Malap coban. Patulai. Bagas pangalan dan lain-lain. Pasti ada. Jadi dapat denon. Bulan ay si bagot kalak. Dia lah bakbalay. Nah butuh tu nama rundi. Jadi angguang muna sison tu ya butuh. Lalu lang napas gitu. Malungut kalak. Adong nama sanay si bagot kalak. Bulak bukat kalak. Tutup jalur rendangan, ambil rumah dua punyaan tu, tutup jalur. Aduh kata, lesomar guna deh. Man awa miskinan. Dua, sodapot surgai nomor dua adalah warohimat do'ifa, mangibot walak naloma. Nalobas niya karejo beto waktu bang atau walak naloba yang punya cacat fisik na so bisa karejo ibo roham ulong roham sorga dotok tangan ni. Dua nomor tolu waropa kobil mamluk lemah lembut tu bawahan pakuling dak lemah lembut tu anggota bobe turuk Unginjak sikola liba, ulak bola ya surah halak na somar sikola. Adong dobayo sarjana martiter masuk ke dalam itu pinggul niya, dia buat di rumah sakit na terbuat. Sadar udah kacang hijau. Dia buat tu penang buat dimulak tu bagas. Dia deh bang, nasada teman-temannya nagi menjadi betul.